अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, सेकुलरिज़म के मुआशरे पर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं और किन मराहिल के साथ सेकुलरिज़म के हमारे मुआशरे पर असरात मुरतब होते हैं, आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो याद रखें, सेकुलरिज़म के जो असरात हैं हमारे मुआशरे पर जो मुरतब होते हैं उसके चार मराहिल हैं। सबसे पहले फ़र्द की सतह पर सेकुलरिज़म जब आता है तो उससे क्या होता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, जब सेकुलरिज्म का वायरस किसी फर्द के जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर घुसता है, तो वो उसका असर ये होता है कि वो शख्स, उसकी उसकी पूरी तवज्जो दुनिया तक महदूद हो जाती है। यानी उसका सोना जागना, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका सोचना, सारा वो दुनिया के गिर्द घूमता है। कैरियर जिसे कहा जाता है ना, कैरियर, मेरा मुस्तकबिल, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, उसकी सारी सोच दुनिया तक महदूद हो जाती है। तो जिस वक़्त जिस आदमी की सोच दुनिया तक महदूद हो जाए, तो वो दीन से बेगाना हो जाता है और सबसे पहला नुकसान उसका ये हो जाता है कि उसका तसव्वुर आखिरत कमज़ोर हो जाता है। यानी वो मुनकर तो फ़ौरी तौर पर नहीं बनता, मानता है, आखिरत को मानता है, अल्लाह, रसूल, कुरान सब कुछ मानता है, कहने को मुसलमान होता है। लेकिन उसका आखिरत का तसव्वुर इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसको उस पर उस दर्जे का यकीन नहीं होता जिस दर्जे का यकीन इंसान को इस बात पर है कि मैं अगर आग के अंदर अपना हाथ दूंगा तो आग जला देगी। देखें, अब कोई आदमी टेस्ट करने के लिए भी अपना हाथ आग में नहीं देता। मसलन सबको पता है ना कि आग जलाती है, कोई आदमी ये नहीं कहता चलो यार चेक करते हैं आग जलाती है या नहीं जलाती। हाथ नहीं देता कोई भी आदमी हाथ, हालांकि उसने कभी जिंदगी में इसका तजर्बा भी नहीं किया। लेकिन क्या है, यकीन है। तो आखिरत के बारे में ऐसा यकीन नहीं रहता उस आदमी के अंदर जिसके अंदर सेकुलरिज्म का वायरस दाखिल हो जाता है। उसकी निशानी यही होती है कि आखिरत का तसव्वुर जितना मजबूत होगा, उसकी अमली शक्ल उसकी अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर नज़र आएगी। तो जिस आदमी की सोच दुनिया तक महदूद हो जाए, हर वक़्त वो यही सोचता रहे क्या कमाना है, किस तरह कमाना है, बच्चों का क्या होगा, कैरियर, मुस्तकबिल, ये वो, हर वक़्त वो इसी के गिर्द घूमता रहे, तो ये वायरस सेकुलरिज़्म का जब फ़र्द की सतह पर दाखिल होता है तो उसका ये नतीजा हमें नज़र आता है। चुनांचे ऐसा शख्स नाम का मुसलमान होता है, नमाज कभी पढ़ लेता है, कभी नहीं पढ़ता, रोज़े कभी रख लेता है, कभी नहीं रखता, कभी कभी दीन के कामों में शिरकत कर लेता है, कभी नहीं करता। यानी वो डमाडोल सा होता है, किसी एक तरफ पूरी यकसुई के साथ या तवज्जो के साथ या कमर बस्ता होकर नहीं चलता। तो जब सेकुलरिज्म एक फ़र्द की सतह पर इसका वायरस कई अफराद में जब दाखिल होता है, तो ज़ाहिर है अफराद से ही मिलकर एक मुआशरा वजूद में आता है। जब बहुत सारे अफराद इस तरह के पैदा हो जाते हैं तो उनसे एक पूरा मुआशरा बनता है। तो उस मुआशरे के अंदर फिर वही सारे सेकुलरिज्म के असरात हमें नज़र आते हैं। ज़ाहिर है अफराद बहुत सारे जब हो गए तो उनसे मिलकर एक मुआशरा बना, तो उस मुआशरे के अंदर मजमूई लिहाज से हमें वो सारे असरात नज़र आते हैं जो सेकुलरिज्म के एक फ़र्द के हवाले से मैंने बयान किए। ठीक है ना? चुनाचे दीन की तालीमात को कोई अहमियत न देना, माशरती सतह पर मजमूई लिहाज से लोग इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, और बिलफ़र्ज़ अगर इक्का दुक्का बीच में ऐसे लोग हों भी तो वो दब जाते हैं मुआशरे के दबाव के आगे और बेबस हो जाते हैं, कोई उनकी बात की अहमियत भी नहीं होती। फिर इसी तरह बेपर्दगी आ जाती है, ख़वातीन और मर्दों का इख्तिलात आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो एक फ़र्द की सतह पर दीन से दूरी के नतीजे में आती हैं। तो जब बहुत सारे अफराद बनते हैं तो पूरे मुआशरे के अंदर इस सेकुलरिज़्म के असरात हमें नज़र आते हैं। तीसरे मरहले में ये सेकुलरिज़्म के असरात फिर इंसानों की माशी ज़िंदगी के अंदर भी नज़र आते हैं, मईशत के अंदर भी नज़र आते हैं। ज़ाहिर है सेकुलरिज़्म का वायरस जब बहुत सारे अफराद के अंदर सरायत कर जाता है तो फिर उनकी तवज्जो सिर्फ़ दुनिया तक महदूद होती है और फिर वो दीन उनके पस पुश चला जाता है। चुनांचे उनकी जो माशी ज़िंदगी होती है उसके अंदर भी दीनी तालीमात को और दीनी रहनुमाई को पस पुश डाल दिया जाता है, और लोग ये तसव्वुर बना लेते हैं कि भाई मैं कमाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं जैसे कमाऊँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो मैं कमाऊँ, जैसे कमाऊँ और कमाने के बाद जहाँ खर्च करूँ, जैसे खर्च करूँ, इसमें मेरी मर्ज़ी, मेरा माल मेरी मर्ज़ी। जिस तरह होता है ना, मेरा जिस्म मुआशरती सतह पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह मुआशी सतह पर मेरा माल मेरी मर्ज़ी। और वो इंसान अल्लाह ताला की कुरान में दी गई इस हिदायत को भूल जाता है कि मिम्मा रज़क़नाकुम, कुरान में बार-बार आता है कि मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुम्हें रिज़्क दी है। यानी रिज़्क जो हमारे पास होता है, जो माल है या जो भी है, जो भी चीज़ हमारे पास रिज़्क की सूरत में है, वो मिम्मा रज़क़ना यानी अल्लाह की देन है। तो इंसान जब सेकुलरिज़्म का वायरस उसके अंदर दाखिल हो जाता है तो वो इस तालीम को भूल जाता है। वो ये नहीं समझता कि ये अल्लाह की दी हुई है या ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, बल्कि वो समझता है मेरी मेहनत है, मेरी कमाई है। चुनांचे जब मेरी मेहनत मेरी कमाई है तो फिर मर्ज़ी भी मेरी है, मैं जैसे चाहूँ खर्च करूँ, जहाँ चाहूँ खर्च करूँ। फिर इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं
اس میں سود بھی آ جاتا ہے، اس میں کرپشن، رشوت اور مطلب ہر برائی جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے معاشی سطح پر۔ اسی طرح پھر سیکولرزم کا جو چوتھا مرحلہ ہوتا ہے وہ انسان کی، لوگوں کی سیاسی زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ جب سیکولرزم فرد کی سطح پر اس میں صلاحیت کرتا ہے، پھر معاشرے کی سطح پر صلاحیت کرتا ہے، پھر معیشت کی سطح پر صلاحیت کرتا ہے، تو پھر چوتھی چیز آ جاتی ہے سیاست اور ریاست۔ تو پھر جب بہت سارے افراد اور پورا معاشرہ ہی سیکولر بن جاتا ہے اور سیکولرزم کا وائرس لوگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی معاشرت اور معیشت کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی زندگی پر اور ان کی ریاستی زندگی پر بھی اس سیکولرزم کے اثرات پڑتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اپنی ریاست کے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہوئے اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کون اسلام کے لیے مفید ہے اور کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس ریاست کو چلائے گا۔ چنانچہ لوگ اپنی مرضی دیکھتے ہیں، جس طرح ان کا آ جاتا ہے نا کہ میرا جسم، معاشرتی سطح پر ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، معاشی سطح پر ان کا ذہن بن جاتا ہے میرا مال میری مرضی۔ تو اب یہاں پر بھی ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے میرا ووٹ میری مرضی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ اپنی پسند کو دیکھتے ہیں، جس کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ شخص، اس کا اپنا کردار کیا ہے، اس کی ذاتی زندگی کیا ہے۔ کہتے ہیں جی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہ کریں جی، بس یہ بڑا اچھا بات ہے، آدمی ہے، ملک کے لیے اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے یہ بات کر لی، اس نے وہ بات کر لی۔ چنانچہ مجموعی لحاظ سے اگر اب ہم پاکستان کو دیکھیں، باقی دنیا کو تو چھوڑیں، ہم اگر پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر لوگوں کے ووٹ کے ذریعے سے یا جیسے بھی یہاں پر جو پارٹیاں جیتتی ہیں اور حکمران بنتی ہیں پچھلے 60-70 سال سے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیکولرزم کا جو وائرس ہے وہ ہماری پوری قوم کے اندر پھیل چکا ہے۔ کسی آدمی کو بھی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی احساس نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں اور اپنا حکمران بناتے ہیں، ان کا اسلام کے بارے میں ان کی کیا خدمات ہیں، یا اسلام کے بارے میں ان کی کیا تعلیمات ہیں، یا ان کی اپنی زندگیوں کے اندر کتنا اسلام ہے اور کتنا اسلام نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ 4 مراحل میں سیکولرزم جو ہے وہ پھیلتا ہے، پہلے فرد کی سطح پر، پھر افراد سے معاشرے کی سطح پر، پھر معاشرے سے معیشت کی سطح پر، اور پھر معیشت سے سیاست کی سطح پر۔ اور اس طرح یہ پورے سیکولرزم کی بیماری نے، اس کی وبا نے ہمارے ملک کو اس وقت گھیرا ہوا ہے، اور مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اکثریت لوگوں کی دین بیزار ہو چکی ہے، دین بیگانہ ہو چکی ہے، اور آخرت کا وہ تصور اور یقین ان کے ذہنوں میں نہیں ہے جو آگ میں ہاتھ دینے سے آگ جلنے کا یقین ہوتا ہے، یا زہر کا پیالہ پینے سے مرنے کا جو یقین ہوتا ہے، وہ یقین آخرت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہی تصور آخرت کا کمزور ہونا، اس کے اثرات پھر انسان کی جو دنیا کے اندر جو زندگی ہوتی ہے اس پر پڑتے ہیں، عملی جو زندگی ہوتی ہے اس پر پڑتے ہیں۔ جتنا تصور آخرت انسان کا مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کی عملی زندگی کے اندر دین بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اسلام اور سیکولرزم 2 ایسی متضاد چیزیں ہیں کہ جو کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں جمع ہو جائیں کٹھی، بعض چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کٹھی چل جاتی ہیں، تو اسلام اور سیکولرزم دونوں کٹھے نہیں چل سکتے، کیونکہ ان کے تصورات میں، ان کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کا رخ اس طرف ہے اور دوسرے کا رخ اس طرف ہے، تو اس لیے یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔